الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ما كان عليكم لسكرة ندبي بلاتو بلي بعد نجايبي إن أفضل دم أبا كلام تقامنا toujours plateau vidéo follow نيرة كلنا pour que أو كنا مانجي donc gelemna kana wala likawe ina fo awa kalama chuamna bamanango mo godone meni tourner muye koni o tourner de ke biga domba la fle donc ala kana ga donc domba la fle wiye nyala sona mashallah ajuma de kodo donc ba sitara tam me mamlo be tam sabado tam folo yana ngado musodo chero ko ale muso na ya rapport na famana ka rapport ken muso yen nan na rapport ken ay donc ko jelle be to kana donc o jeli ko yin kale masiga foi famiara donc kasoro muso din tella da fenena ko souvent ko be kale muso ra nu famana quoi o tem folo e ko mo mboke anu kan amunke wala sa donc o bali amna nda do ra nala suna abto ke muso do ra basta tem flana chero ko ale na muso ka rapport ra donc ale ka position préférée ye yafa bora kele muso ka yela le kadi ngana le ka muso yela ka nu e frotaji damne do muso ba fa ko suguna balila donc abeta suguna ke yana kana wasro ale de concentrer donc rapport be ban o tugarati donc ka be ka le toro fo finalement ale ga dlango ere ateka nyini blin donc o suguna ke yalma o ye kalabanti awdo do wa ou bien o fana banando de mo soro muso fe parce que ale muso be ka le de ko ina ko so be fa ga dlan ne boara donc o ye tem flana ye tem sabana donc ko folo magorobaw ku ka kene ka teme anka c'est-à-dire folo magorobaw chen muso ko fan fe ki ba soro ka kene ni awnye donc ko en fitini kam ne sabe fraction soro anguna donc ko secret mi ngbe folo magorobaw bolo chewde ko do donc ko am seganda do secret do wala sako ke conseiller dem sanu ye munu ba fe kata donc sra o fe o sabana ni ala sona mashallah amna la janan sra ga ndado ulla kulu wala o ya nga tem sabay basitara yano che anya fo sel surunyana ambe duwa ke alaka laya ani sel musaka alaka no ya donc aka lamme ba berejele ma jen fam berejele fe ni ala sona mashallah fentama be soro ambulo ya moye chen muso ya trawye che afraula muso ya afraula donc nayu dima ni ala sona ma ni ga che karla nyona aba fi ma ko tanti yote wele donc che fena o tuwa kelene do an c'est plus sera ko sobe mais welele ke 45 mauta ni ala sona ma inshallah munu bambulo amba fo ni bambulo ni mun tambulo ambo fena fo ala sona ma karangara ne yana bana préciser le ndo be na bi cela ka chamanga de kumba chamanga ko sobe donc ma chamanga confirmation na ya fura de chamamba be ulu confirmation da ma ko alhamdulillah o masturbation e chemu be na be jina na ere ka ere la bon ka soro musote donc avec des kum musse chema an sera ka solution chama soro akonnana donc ni welelu ke na ala sona ma inshallah anyo bugu nyo utaga onye muye olube fuye ni ala sona mashallah donc fentama bien na welelu ke unyebe fo awnya inshallah bastara me sey kana donc temma ako ko na rapport ke na musoye na famana musoye ma ka rapport ke na musoye ko jeli bitika ke donc musoye jeli bito bonay ko el ma me to am fo amesega mu fo wala bastara la kambe donc sababawma jeli ka bo musora rapport la avec kun sabade di très généralement donc kachaya akun folo ni famana iga partenaire ma muy iga furmuso ni rapport kena ni ay ga fo jeli bora donc kun folo o be siga ke jeli mu nasro be soro muso ka voisin kon wolo nugu fanfela la donc ni cheb ga rapport kena e cheba toucher ni cheba toucher donc aba couler na couler donc avec joli di o kore ka fo jeli be soro o konna na alni docteur ni nga nu radio ke uno de fier ka fo jelibe donc iga wolonu ko keredara walma iga voisin konna yoro do konna jelibe donc ni cha taniga segito be garatoji mungara donc aba frote ka a joli ka mandimi donc avec couler jelibe boara ka surati ke douleur muso yere fenema donc o ye kun folo ye mo me se ka ke jeliye muso ka wolonu fanfela wala donc o be se ka jeli di no de do fo o ka furakɛ de sinon o be mɛ parce que a be yɔrɔ min na a bɛ au fond a be mɛ k'a sɔrɔ a ma se ka kɛnɛya donc n'i y'a furakɛ ni muso ni cɛ ye ɲɔgɔn faamuyara a b'a furakɛ i b'a ye k'a fɔ a tɛ kɛ tuguni donc
dɔ bɛ yen nɔ o ye kun fɔlɔ ye donc kun filanan o bɛ se ka kɛ muso dɔ bɛ yen n'a tilala laada la sisan misaliyara n'a tilala laada la tilegan in na n'i ye rapport kɛ n'a ye su in na i b'a sɔrɔ a ka nugu ma fermer donc ka ɲɛ donc i bɛ se ka nugu in couler i bɛ se k'a toucher donc ka couler jeli dɔɔni bɛ na k'a sɔrɔ laada mun nana laada fɛ laada jeli in k'a sɔrɔ o tɛ directement quoi mais e de ye laada couler sisan donc ka na n'a ye parce que nugu de don mun bɛ dayɛlɛ pour que jeli ka na da de don mun bɛ dayɛlɛ da fila de don da fitinin fila de don ɲɛsinnen bɛ ɲɔgɔn ma donc ni laada na kuma sera u bɛ dayɛlɛ u bɛ bɔ donc u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ daba in na a bɛ kɛ muso kɔnɔ k'a bɛ bɔ yɔrɔ kelen fɛ a bɛna sira fila de fɛ donc u bɛna ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ min na a bɛ kɛ i n'a fɔ donc sira kelen donc n'a ma fermer ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ni cɛ ye rapport kɛ n'a ye parce que ni a tilala laada la sisan a bɛ fermer de donc ni a tilala k'a sɔrɔ a ma fermer ka ɲɛ ni cɛ y'a yɔrɔw toucher kojugu donc a bɛ se ka couler jeli bɛ se ka na donc k'a sɔrɔ donc o tɛ jeli yɛrɛ fɛnɛ ye donc o ye o sira nasira ye c'est à dire muso tilala bi i sera ma bi o n'a ɲɔgɔnna quoi donc o ye kun filanan ye kun sabanan o bɛ se ka kɛ muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'i bɛ ka rapport kɛ n'a ye k'a sɔrɔ a ka laada waati surunyanen don mais a ma na fɔlɔ donc i b'a ye n'i y'a toucher ka toucher donc laada i b'a provoquer i bɛ se k'a ka laada provoquer a kana k'a forcer ka na n'a ye donc k'a sɔrɔ donc a ma na donc k'a sɔrɔ o kɔrɔ ye k'a sɔrɔ a ka laada waati surunyana c'est à dire laada kan ka na bi walima a kan ka na su in na a kan ka na su in na e sera ma bi tilegan in na ou bien a kan ka na sini sɔgɔma de e sera ma su in na donc laada na kuma surunyana ka ban a bɛ o moment donc u y'a forcer donc k'a lana donc o fana bɛ se ka kɛ ni jelina ye donc k'a sɔrɔ bana sira tɛ nka o ye laada de ye i y'a waati sebali donc lana o ye kun sabanan ye mun b'a lase donc cɛ ma muso ma plutôt donc kun naaninan o bɛ se ka kɛ rapport violent ye c'est à dire cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'a bɛ rapport kɛ ni muso ye a taa rapport kɛ dɔɔnin dɛ a bɛ rapport kɛ garaba i b'a fɔ bajan a bɛ fali sanfɛ dɛ donc a bɛ muso bila position jugu bɛɛ la a b'a tarabasoli la i b'a fɔ ko muso ko a satɔ don dɛ donc o y'ale ka rapport kɛ cogoya yɛrɛ de donc n'o kɛra k'a sɔrɔ sexe jan b'a tigi bolo donc a bɛ muso toucher kojugu donc ka tila k'i baser o kan rapport violent donc a bɛ se ka muso ka laada a bɛ se ka muso ka laada forcer k'a lana donc k'a sɔrɔ a na kuma yɛrɛ ma se ka sababuya kɛ rapport violent ye donc o fana bɛ se ka na n'a ye musolaka ma donc k'a sɔrɔ bana tɛ cɛ ka rapport kɛcogo juguya kojugu quoi donc o fana bɛ se ka a diyagoya lana jeli diyagoya lana k'a sɔrɔ a na waati yɛrɛ donc a ma se fɔlɔ donc ninnu ye kun naaniw de ye minnu bɛ se ka na ni jeli ye musolaka ma rapport kɔnɔna na c'est à dire tilalen kɔfɛ rapport la muso bɛ joli y'a yɛrɛ la walima k'i to rapport la e yɛrɛ ma n'i ka sexe bɔ i bɛ se ka se jeli ye i ka sexe la donc ninnu kun naani bɛɛ bɛ se ka a kɛ mais i bɛna dɔn cogo di k'a fɔ joli walima laada joli don ou bien laada joli tɛ donc i b'o dɔn ni joli yɛrɛ couleur ye i bɛ muso yɛrɛ ɲininka muso yɛrɛ b'a dɔn laada jeli couleur ye mun ye a b'o dɔn jeli joli couleur ye mun ye a b'o fana dɔn donc n'a sɔrɔ jeli joli don cela veut dire que laada jeli tɛ jeli de bɛ sɔrɔ a ka voisin kɔnɔna na wolonugu la walima o kɛrɛda ninnu dɔ la mun bɛ toucher donc k'a couler n'a bɛna donc o jeli de bɛ furakɛ ka bɔ a tigi la o ye n'a sɔrɔ jeli don bon n'a sɔrɔ laada jeli don donc a yɛrɛ b'a jateminɛ n'a sɔrɔ e ka rapport kɛ wagati la ani muso ka laada bɛ surunya ɲɔgɔn na donc o bɛ se ka kɛ o kun ye walima muso tilalen laada la dɔrɔn e ye rapport kɛ n'a ye un coup donc o bɛ se ka kɛ o kun ye walima n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ ka rapport bɛ kɛ violama o fana ta kun bɛ se ka kɛ donc o ye a fila bɛɛ de différence filɛ nin ye donc mun ye violama ye k'i ka kɛ ni hakili ye pour que i ka damu di muso ma i ka damu ta donc mun ye laada taabali ye ka ɲɛ k'i ka to a ka taa fɔlɔ i ka sɔrɔ ka se donc muso ma mun ye laada nali surunyanen ye k'i y'a to yen a kana fɔlɔ après i ka sɔrɔ ka se donc muso ma donc jeli ta o fana bɛ furakɛ de ni ala sɔnna ma inshallah furaw bɛ sɔrɔ an yɛrɛ bolo ni ala sɔnna ma inshallah walima i bɛ se ka docteur dɔ voir ou bien furakɛlikɛla mun ka surun i la donc i bɛ se k'o fana voir parce que jeli man ɲi kɔnɔna na a bɛ o fɔ a bɛ se ka juguya à tout moment donc o ye question fɔlɔ ye an bɛ se ka mun jaabi di sisan ni ala sɔnna ma inshallah donc question filanan a ko ale ka muso mun y'a ka furumuso ye position préférée de b'ale la n'a ni muso bɛ rapport kɛ muso ka yɛlɛ ale kan yafa bɔrɛ kelen o de ka d'ale mais n'ale muso yɛlɛla kan ko donc muso in sugunɛ n'u ye dɔɔnin kɛ dɔrɔn muso b'a fɔ k'a bɛ taa sugunɛ kɛ bon a kɛra dogo yɛrɛ de bon n'a wulila k'a bɛ taa sugunɛ kɛ ale yɛrɛ bɛ déconcentré quoi yan'a ka bɔ sugunɛ kɛyɔrɔ la ka na n'a nana ale ka cɛya bɛ magaya donc cɛya tɛ sɔn ale bolo bilen
finalement fa bɛ ale la décourager rapport yɛrɛ ni waati in na k'a tɛ ka dilan yɛrɛ ɲini bilen parce que a bɛ ka la décourager parce que muso y'a k'a ka donc laada de ye quoi donc o kun bɛ se ka kɛ mun ye mon frère o bɛ se ka kɛ kun 3 ka taa kun 4 na mun bɛ se ka kɛ muso la dɔ bɛ se ka kɛ e yɛrɛ fɛnɛ na n'Ala sɔnna ma an bɛna o jaabi fɛnɛ di inchallah wa d'abord a kun fɔlɔ muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ naturellement ale bɛ don rapport kɔnɔna na k'a sɔrɔ sugunɛ de bɛ ale yɛrɛ la donc o tigi kekuyara o kan ka taa sugunɛ de kɛ fɔlɔ ni cɛ mago jɔra a ma n'a y'a ye k'a fɔ cɛ ɲɛ mun bɛ cɛ kunna walima kɔrikɔrili mun filɛ cɛ ɲɛ kan ou bien ɲɛ mun filɛ a kun nin ye rapport kɛ ɲɛ de ye ale kan ka wuli ka sugunɛ kɛ k'a yɛrɛ nettoyer joona ka bɛn donc o kow ma a man ka don rapport kɔnɔna na donc ni sugunɛ ye donc ni muso donna rapport kɔnɔ ni sugunɛ ye donc a ka ca Ala fɛ a dɔw bɛ yen sugunɛ bɛ tentative de kɛ donc u b'a fɔ ko sugunɛ bɛ ɲini ka tulu la k'u to rapport la ni m'u bila dɔw yɛrɛ bɛ sugunɛ k'i bolo donc u b'a suda yɛrɛ sugunɛ bɛ na bon n'i m'a bila dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'u bɛ sugunɛ kɛ donc o kɔrɔ ye muso min bɛ don rapport la ni sugunɛ ye très généralement donc ka caya o bɛ se ka kɛ ni muso in na ka caya o y'a kun fɔlɔ ye donc kun filanan muso dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ n'i bɛ ka rapport kɛ n'a ye n'i y'a yɛlɛ i kan k'a sɔrɔ jamajan bɛ e yɛrɛ bolo yafa bɔrɛ kelen i ka sexe bɛ muso ka yɔrɔ mun toucher donc élément dɔw bɛ sɔrɔ muso ka vagin kɔnɔna na n'u b'a fɔ u ni c'est à dire jama yɔrɔ dɔw u yɛrɛ jama yɔrɔ dɔw bɛ sɔrɔ u ka vagin kɔnɔna na au fond jusqu'au fond n'u b'a wele k'u ni c'est à dire ni cɛ mun t'o toucher a bɛ n'a fɔ i t'u sɔrɔ ka ɲɛ olu yɛrɛ fɛ u tɛ damuba sɔrɔ donc i la donc o muso minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ damu sɔrɔ o yɔrɔ la très généralement donc ka caya o muso ninnu i b'a sɔrɔ n'u yɛlɛla cɛ kan ne k'a sɔrɔ jamajan bɛ cɛ bolo cɛ ka sexe bɛ se fo o élément ninnu yɔrɔ dɔ kɔnɔna na n'a y'o yɔrɔ toucher muso in bɛ a farikolo bɛ vibrer quoi c'est à dire sentiment b'a frapper kojugu a dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ n'a fɔ sunɔgɔ bɛ k'u la walima ka kɛ n'a fɔ kirinna ou bien sugunɛ bɛ tila dɔw la walima u b'a fɔ k'u bɛ sugunɛ bɛ provoquer a farikolo kɔnɔna na fo sugunɛ b'a fɔ k'a bɛ na donc directement a b'a dégler de k'a bɛ taa sugunɛ kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ y'a toucher au fond yɔrɔ min b'a farisogo kɔnɔna na ni sexe kunkolo ye yen gosi kojugu donc finalement a ni tilala la quoi bon ni ye fɛnw bɛ provoquer donc fo ka taa se sugunɛ yɛrɛ kɔnɔna ma donc sugunɛ b'a minɛ sugunɛ kun t'a la dɛ mais bien vrai que i ka sexe kunkolo ye o yɔrɔ ninnu sɔrɔ ka ɲɛ donc a ni bɛ provocation kɛ tentative la a fari la farikolo bɛɛ de bɛ balanw kɛ donc ɲɔgɔn fɛ donc sugunɛ fana bɛ taa sɔrɔ ko in na bon finalement a b'a fɔ k'a bɛ taa sugunɛ kɛ n'i ma bila an bɛ taa sugunɛ kɛ dɛ donc o ta ye sentiment bonya kojugu ye a ma hali n'o taara sugunɛ kɛ ka don rapport kɔnɔna na n'a donna n'i y'a frappé o yɔrɔ in na sentiment b'a frappé donc f'a ka taa sugunɛ kɛ tuguni n'o tɛ a yɛrɛ tɛ donc lafiya tuguni donc o ta ye o kun in de ye parce que sentiment bɛ bonya donc a ma donc o ta o solution ye jumɛn ye donc o solution ye n'a bɛ yɛlɛ cɛ kan yɛlɛncogo ya k'i sigi cɛ kan sigicogo bɛ se fo 4 walima 5 ma k'i sigi k'i tilen o ye dɔ ye k'i sigi pewu i n'a fɔ i sigi bɛ kurun kan o ye dɔ ye k'i sigi ka kɛ i n'a fɔ i sonsorilen don ɲɛgɛn kɔnɔ o fana ye dɔ ye walima k'i sigi ka kɛ i n'a fɔ i b'i yɛrɛ jan ka taa cɛ kunkolo yan fan fɛ k'a sɔrɔ i kɔ donnen bɛ cɛ ma o ye dɔ ye walima k'i sigi k'a sɔrɔ e ɲɛsinnen bɛ cɛ ma ka kɛ i n'a fɔ i bɛ da ka taa cɛ kan ka kɛ i n'a fɔ i bɛ biri ka taa cɛ kan donc o fana ye dɔ ye bon cɛ mun bɛ yen n'a ka sexe ka jan kojugu n'a bɛ muso toucher kojugu f'a bɛ sugunɛ bil'i la ni muso b'a sigi o cɛ in kan i t'i sigi k'i sigi i n'a fɔ i sigi bɛ kurun kan walima i sigilen don donc ɲɛgɛn kɔnɔna na n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ juguya i ma kojugu parce que cɛ b'i i tɔ samani mun kɛ ka na o b'a to a b'i toucher kojugu fo sugunɛ bɛ se ka donc i minɛ o la i b'i sigi sigili mun bɛ kɛ i n'a fɔ i kurulen don walima ka kɛ i n'a fɔ i birilen don walima ka kɛ i n'a fɔ i kɛmɛ cogoya dɔ ye mun b'a to cɛ t'i toucher jusqu'au fond donc kojugu donc i b'a ye i bɛ se ka frottage di cɛ ma i yɛrɛ bɛ se ka diya ta cɛ la k'a sɔrɔ a tɛ kɛ provocation ba ye donc sugunɛ fanfɛla la donc o sigi cogoya muso b'o de kalan k'o dɔn ka se ka sentiment di cɛ ma parce que cɛ ka choix don ka se ka sentiment di cɛ ma donc k'a sɔrɔ a ma kɛ sugunɛ kɛ ɲɛ parce que n'a fɔra rapport daminɛna sera yɔrɔ dɔ la rapport tigɛra k'e bɛ taa sugunɛ kɛ i nana sɔrɔ cɛ ka cɛya murutira a bolo donc finalement a bɛ cɛ dusu tiɲɛ o bɛ cɛ dusu tiɲɛ kosɛbɛ rapport danna sira la quoi donc a bɛ cɛ dusu tiɲɛ a bɛ cɛ ladimi muso kɔrɔ a b'a fɔ k'i bɛ tugu a b'a fɔ kalabancɛ de don bon finalement a bɛna kɛlɛmisɛnnin caya cɛ ni muso cɛ parce que n'i y'a ye cɛ y'a décidé k'a fɔ n bɛna dilan jɔ cela veut dire que a dusu tiɲɛna ko in na quoi donc fɛn min bɛ cɛ dusu tiɲɛ muso kɔrɔ n'o ko tora sen na a laban na a bɛna muso goya
cɛ yɛrɛ k'a sɔrɔ hali i t'a dɔn kun kelen ni yɛrɛ mina mun y'a kɛ k'a sɔrɔ dilanko de don n'a yɛrɛ ɲininka a tɛ se ka kun jɔnjɔn fɔ parce que fɛn dogolen ko dogolen don mun fɔ man di nka k'a sɔrɔ a kun yɛrɛ ye donc nin ye o la a bɛ fɔ muso ye sigi cogo mun b'a to cɛ bɛ damu sɔrɔ i la k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ touché kojugu fo ka sugunɛ bila i la i b'o de kalan k'o dɔn ka to k'o kɛ ni cɛ ye walasa a bɛ se ka damu ta yɛrɛ ani ka damu di donc i yɛrɛ ma donc o de y'o jaabi ye mais information bɛ di cɛ ma yan ka sɔrɔ k'a kun cɛ information jumɛn rapport sigilen tɛ k'a fɔ o bɛ fɔ cɛlaka ye cɛlaka bɛɛ ye rapport dulonlen tɛ k'a fɔ ko fo rapport ka kɛ position kelen de ye c'est à dire position min ka di e yɛrɛ ye ni rapport bɛ kɛ fo kuma bɛɛ a ka k'o de ye o ye fili ye cɛlakaw ma donc rapport changement de position kan ka caya rapport la kosɛbɛ ka sababuya kɛ muso minnu bɛ sɔrɔ an bolo a caman bɛ yen nɔ position dɔ bɛ yen nɔ ni rapport kɛ n'u ye u bɛ damuba sɔrɔ o position in na u tɛ se k'a fɔ e ye ka sababuya kɛ kun jumɛn ye parce que ni muso ko anw fɛ yan ni muso ko k'a bɛ position fɔ cɛ ye k'a fɔ an ka nin position kɛ sini ka tila k'a fɔ an ka nin position kɛ bien vrai que muso bɛ k'a dabɔ cɛ ka se ka damu caman sɔrɔ ale la dɛ walasa a ka kamalen sunkurutigɛw ni muso wɛrɛ fɛ girini muso wɛrɛw fɛ girini dabila mais cɛ t'o faamuya dɛ cɛ b'a faamuya dɔrɔn k'a fɔ e ye nin position bɛɛ dɔn cogo di jɔn de nin bɛ kalan e la hali ne yɛrɛ tɛ nin dɔn donc muso bɛ position camanba dɔn an ka furu kɔnɔna na a bɛ se ka mun kalan a bɛ se ka mun jira cɛ la mun b'a to cɛ bɛ damuba yɛrɛ sɔrɔ mais musow t'a fɔ u b'u datugu a kan parce que n'i y'a fila fɔ dɔrɔn cɛ bɛ jalaki d'i ma k'i y'o dɔn cogo di donc finalement i b'a sɔrɔ position hali cɛ yɛrɛ ka position préférée a ka ɲi cogoya mun na mun tɔ bɛ cɛ ci muso b'a dɔn yɛrɛ k'a sɔrɔ a ma deli ka kamalentigɛ kɛ a ma foyi kɛ mais a t'a kɛ a b'a yɛrɛ to cɛ bolo ni cɛ yɛrɛ ye ko in kɛ cogo min na k'a sababuya kɛ cɛw ka jalaki ye quoi ni muso ko k'a bɛ yɛlɛmɛ dɔ ko la dɔrɔn an cɛ caman bɛ yen nɔ an bɛna jalaki de kɛ i y'o dɔn cogo di e ye nin bɔ min o tuma a kɛra cogo di jɔn de yira e la donc o kama ni muso ko k'a b'a yɛrɛ justifier cogo cogo cɛ tɛna sɔn ma parce que e bɛ ko in dɔn bon i y'a dɔn cogo di donc o kama musow bɛ position caman bɛ yen i b'a sɔrɔ musow b'a fɛ rapport la walima position caman bɛ yen musow bɛ se k'a kɛ rapport la hali n'u yɛrɛ t'a fɛ mais u yɛrɛ bɛ mun fɛ u t'o fɔ u bɛ se ka mun falen falen walasa cɛ ka damu sɔrɔ u t'a si fɔ pour que cɛ kana taa question dɔ poser u kun tɛ se ka minnu jaabi ko yalima i ye nin dɔn cogo di donc a kuma la sɔrɔ an b'a fɔ cɛlakaw ye ni ne farafinmuso bɛ furu kɔnɔna na to ka position falen pour que position préférée minnu b'a to e bɛ damuba sɔrɔ rapport la ni i sera muso yɛrɛ ka position préférée ma don min na a fana bɛ damuba sɔrɔ donc rapport la donc n'i bɛ to ka position changer ka caya don dɔ la i bɛna position dɔ sɔrɔ falen i b'a sɔrɔ o ye muso ka nikan position ye a bɛ damu yɛrɛ sɔrɔ o position in na mais k'a sɔrɔ a tɛ se k'o kuma in fɔ donc ni e yɛrɛ ye hakilimaya kɛ ka to ka o kɛ ka position falen ka taa i se o se o ma ale yɛrɛ fana bɛ damuba sɔrɔ rapport la o la a bɛ furu diya dɔn a b'a rapport yɛrɛ diya dɔn i n'a fɔ e yɛrɛ b'a k'a diya ɲini muso la donc cogoya mun na donc ka kuma lasurunya n'i y'a ye ko in sera nin bɛɛ ma muso tɛ sɔn k'a sigi kan walima n'a y'a sigi kan a b'a fɔ sugunɛ bara rapport bɛ tiɲɛ parce que aw y'a ka position kɛ position den kelen de ye parce que ko ka di e ye o la position mun ka di i ye n'o ye cɛ muso ka to k'a sigi kan a y'a kɛ baasi t'o la parce que furu de don bon a ka to ka dɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛ muso yɛrɛ fɛnɛ ka damu dɔ sɔrɔ o fɛnɛ na o b'a to sugunɛ i b'a jateminɛ n'a sɔrɔ kalabanciya de don n'a ye position wɛrɛ fɛnɛ kɛ mun tɛ sigi kan ye don min na n'a taara sugunɛ kɛ i tɛn'o dɔn wa donc n'a sɔrɔ ka sigi e kan n'o de b'a degun ko de b'a to sugunɛ ko in minɛ o la n'a ye position wɛrɛ kɛ don min na i b'a ye sugunɛ ko bɛ bɔ a ma o la i yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ vraiment tiɲɛna e fɛnɛ jo tɛ yɔrɔ dɔ la don o don position kelen ko parce que ko ka di e ye e fɛnɛ jo tɛ kɛ o la a ye to k'a falen n'a sera i ka position ma don min na mun ye muso ka yɛlɛ i kan k'a sigi donc muso b'o sigi cogoya jateminɛ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na mun b'a to i tɛ muso touché kojugu donc a bɛ se ka diya d'i ma ka diya ta k'a sɔrɔ a ma kɛ rapport ka coupé ye n'Ala ka diɲɛ ye donc inchallah an bɛ se k'o information de di a kan sisan donc nin ye question fila ye minnu jaabi dira faniw ma n'Ala sɔnna ma inchallah donc an bɛna lajɛ n'a sɔrɔ miniti tɔ bɛ yen an b'a essayer ka dɔ fara a kan n'Ala sɔnna ma inchallah donc miniti tɔ bɛ yan question sabanan o ko an ka maakɔrɔbaw minnu ni an y'a sɔrɔ olu ye muso furu ka tɛmɛ c'est à dire maakɔrɔbaw ko u kun ka kɛnɛ ka tɛmɛ donc anw kan
an dun kamana fitini sa i b'a sɔrɔ an bɛɛ ka problème ka ca cɛyako fanfɛla la donc ko u ka sɛgɛrɛ kun ye jumɛn makɔrɔba ninnu ka sɛgɛrɛ kun ye jumɛn ye tiɲɛna a tigi ye tiɲɛ fɔ nin na parce que sisan i dabali bɛ ban quoi sisan i bɛ denmisɛnnin fitinin de sɔrɔ san 18 san 20 san 21 san 22 san 25 n'i y'a yɛrɛ cɛɲɛ lajɛ k'a ka kurusi yɔrɔ cogoni lajɛ ka kipi ninnu lajɛ n'i y'a ye ni musow y'a yɛrɛ ye a fasalennin don k'a cɛɲɛ k'a bɔrɔn i b'a fɔ ko musow k'a da buru kɔnɔ c'est à dire k'a dun quoi tellement que musow b'a kanu quoi mais ni muso n'a karila ɲɔgɔn na tu fɔ ko 2 3 dɔrɔn a b'a bila a dɔw yɛrɛ b'a bɔn yafa bɔrɛkɛla dɔw bɛ bɔn yɛrɛ yan'u ka pénétrer n'u ye muso dayɛlɛ muso bɛ commencer ka to ka fɛnni minnu kɛ cɛ la yan'i ka s'a ma a dɔw bɛ bɔn yɛrɛ yan'u ka se muso ma sisan i b'o de sɔrɔ sisan denmisɛnnin na kasi ko do quoi denmisɛnnin fitinin san 18 san 20 san 21 san 22 san 25 i bɛ t'o de sɔrɔ sisan denmisɛnnin na sisan maa mun ka kɛnɛ sisan i b'a ta san 35 ka taa san 50 sisan maa kɛnɛbatɔ y'o de san 35 ka b'o la ka taa san 50 kɔnɔna na i bɛ kɛnɛbatɔ i ni mun bɛ kari ɲɔgɔn na n'a da bɛ tura i b'a sɔrɔ o âge de kɔnɔna na très généralement ka caya san 18 san 19 san 20 san 25 ka taa surunya fo 30 la 30 kelen-kelenninw b'u débrouiller ka taa surunya fo 30 la a caman man kɛnɛ n'i y'a fɛn o fɛn ye k'a b'a rapport la i b'a sɔrɔ a satɔ don fiyewu n'a ka rapport tɛmɛna miniti 20 kan a satɔla don munna dosi dɔ de b'a kan a ye dosi dɔ de dilan a yɛrɛ la sinon n'a m'o kɛ a tɛ se ka rapport kɛ fiyewu o dosi a bɛ to de la ka taa fo don dɔ la a dusukun bɛ kule walima a cɛya yɛrɛ bɛ tiɲɛ a denmisɛnnin camanba de bɛ u cɛya opérelen don dɔgɔtɔrɔ fɛ ka sababu kɛ excitant ye quoi mɔgɔ bɛ taa ɲini k'a ka kɛnɛ k'a sɔrɔ tɛ a bɛ excitant jugubaw de ta parce que a man kɛnɛ yɛrɛ donc a caman fana bɛ furu kɔnɔna na a bɛ ten de dɛ n'i y'u cɛ ɲumanniw ye n'u ye bazin ninnu don walima k'u ka fɛnw don i b'a fɔ ko non k'i bɛ ka beau gosse min ɲini ko nin yɛrɛ yɛrɛ de don n'a ma k'i kɔnɔ n'i m'a fɔ ko tigitɔku cɛmisɛnnin ɲumannin ninnu n'i m'a fɔ k'o dɔ don fiyewu e yɛrɛ tɛ lafiya o nka k'a sɔrɔ n'a ni muso karila ɲɔgɔn na walayi bilayi i bɛ tigɛ a la bon sisan i b'o sɔrɔ sisan denmisɛnnin de la bon furakisɛ b'a bɛɛ poche kɔnɔ furakisɛ feerela minnu bɛ pharmacie partenaire minnu bɛ sigi gɛdɔrɔn dayɔrɔ o b'a cɛmisɛnninw dɔn a b'a bɛɛ de poche kɔnɔ dɔn ka yala cela veut dire que sisan denmisɛnninw a u cɛ ka ɲi dɔrɔn de mais a si man kɛnɛ mun ka kɛnɛ o man ca dɛ bon a tigi ye tiɲɛ fɔ bon fɔlɔ maakɔrɔbaw ka sɛgɛrɛ kun ye mun ye fɔlɔ maakɔrɔba n'a ni muso i bɛ taa muso 4 sɔrɔ a bolo a bɛɛ bɛ den wolo ka ɲɛ i bɛ taa muso 4 sɔrɔ a bolo a bɛɛ bɛ ka concurrence sinaya kɛlɛ u b'a jija kaki kɛlɛ jija in tɛ denko kɛlɛ tɛ dɛ cɛko kɛlɛ de don a bɛɛ bɛ ka cɛ bɛ ka bɛɛ frapper très bien ka ɲɛ bon finalement fo a bɛɛ bɛ keleya cɛ la i b'a fɔ satɔ dɔ cɛ nɔfɛ bon f'a bɛ taa kɛ kɛlɛba ye du yɛrɛ kɔnɔna na fo dabalijuguyaw bɛ taa bɔ a kɔnɔna na kun fila tɛ cɛ ka kɛnɛya de don n'a ni karila ɲɔgɔn na i b'a dɔn k'a fɔ k'i ye cɛko kɛ fɔlɔ musokɔrɔbaw u b'a seereya o bon sisan o de tɛ yen donc o de kama i b'a ye hali keleya tɛ yen bilen parce que cɛw man kɛnɛ mɔgɔ mun diya mun bɛ cɛ la muso bɛ diya mun sɔrɔ cɛ la o diya in de bɛ muso dusukun sɔgɔ o de b'a to muso bɛ keleya barika bɛ bonya a ka keleya barika bɛ bonya cɛ in na parce que a tɛ fɛ k'a partager ani muso wɛrɛ fana cɛ o de kama fɔlɔ keleya kun ka jugu kosɛbɛ bon o diya in muso tɛ k'o sɔrɔ cɛw la bilen o de kama keleya in ka dɔgɔ sisan parce que diya tɛ e la o fɛn duman n'i y'a sɔrɔ i kelen b'i kura a kan de i tɛ fɛ i k'a tila ni mɔgɔ si cɛ donc o de tun bɛ fɔlɔ cɛkɔrɔbaw la bon sisan o t'anw na o de kama keleya tɛ k'an fana na o keleya tɛ k'an na parce que munna fɛn mun bɛ keleya créer cɛ muso nin na n'o ye e ka farapu ye ni muso karila ɲɔgɔn na i b'a a chauffer yɛrɛ de yafa bɔrɛ kelen donc i b'a a saha a nin na u yɛrɛ b'a fɔ cogo min i b'a ni très bien saha diyagoya muso in bɛ hali ni dɔrɔmɛ tɛ e kun muso in bɛ keleya bɛ kɛ k'a k'a fa keleya bɛ kɛ k'a k'a fa e nɔfɛ keleya bɛ kɛ k'a ka sa e nɔfɛ parce que sentiment satisfaction totale n'an b'a fɔ o ma diya i b'a a 100% de di fɔlɔ cɛkɔrɔbaw tun b'a kɛ ten de donc o de kama a keleyakɛlaw tun bɛ du bɛɛ ci cɛkɔrɔba ka kɛnɛya de don kabini n'a fitinin a bɛ fara fo ka taa kɔ kuru n'a ni karila ɲɔgɔn na a da bɛ tugu bon bi o bɔra la o de la keleya tɛ ka k'anw fɛ na parce que a man kɛnɛ parce que fɛn mun keleya bɛ kɛ fɛn mun na n'o ye timiya mun ye n'o bɛ cɛ la o tɛ sɔrɔ an na bilen donc keleya tɛ k'an fɛnɛ na bilen i y'a faamuya donc sisan o maakɔrɔbaw ka sɛgɛrɛ tun ye jumɛn ye u ka sɛgɛrɛ tun ye sɛgɛrɛ ba 4 ɲɔgɔnna de ye an bɛn'o walawala ka sɔrɔ ka tɛmɛ sɛgɛrɛ fɔlɔ maakɔrɔba ninnu u ka dumuni u tun b'o de jateminɛ dumuni u tun tɛ dumuni bɛɛ kɛ ten u tun tɛ dumuni bɛɛ kɛ ten u tun bɛ dumuni de jateminɛ
donc u ka dumuni kɛtaw olu fana kun dɔnnen don u bɛ dumuniw kɛ wagati minnu kɔnɔna na n'u kan ka dumuni minnu fana kɛ donc olu fana jateminɛnen kun don o kɔrɔ ye k'a fɔ u caman kun bɛ tow dun u bɛ basiw dun u bɛ mɔniw min donc to kɔrɔ ye jumɛn ye basi kɔrɔ ye jumɛn ye mɔni kɔrɔ ye jumɛn ye d'abord to kɔrɔ o kun ye ka kɔnɔ a ka magaya waati bɛɛ lajɛlen basi kɔnɔ a ka magaya waati bɛɛ lajɛlen donc mɔni ji kana i ma waati bɛɛ lajɛlen donc cɛ mun bɛ yen n'a kɔnɔ ti ja fiyewu o cɛ in ka cɛya k'a sɔsɔ k'a sɔrɔ bana t'a la o man ca parce que kɔnɔ communication de bɛ kɔnɔ ni donc kɔ cɛ donc ni cɛ ka kɔnɔ bɛ ja a ka kɔ bɛ ja n'i ka kɔ bɛ ja i ka sexe ti kɛ donc i sago ye parce que correspondance dɔ bɛ fasa kɔ fasa ani sexe cɛ donc ni kɔ jalen bɛ kojugu sexe t'a ka baara kɛ kojugu bon kɔ fana bɛ ja ni kɔnɔ de ye kɔnɔ correspondance dɔ bɛ kɔnɔ ni kɔ fana cɛ donc ni kɔnɔ bɛ ja kɔ bɛ ja ni kɔ bɛ ja sexe fana tɛ kɛ donc a tɛ move i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na donc kɔrɔ ye k'a fɔ u ka dumuni kɛtaw la u tun bɛ dumuni de labato minnu t'u kɔnɔ ja très généralement donc ka caya o ye fɔlɔ ye donc filanan u ka sɛgɛrɛ filanan u ti se muso bɛɛ ma awɔ o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o banna muso bɛɛ e ka cɛya b'i bolo i ni fɛn o fɛn mana bɛn a la i bɛ tɛmɛ n'o ye muso dɔ bɛ yen n'i sera o ma ne m'a fɔ i bɛ bɔ cɛya la dɛ mais i ka cɛya tɛ k'i sago ye bilen fo ka t'i sa donc i k'a dɔn i bɛ rapport kɛ ni muso mun ye i kana muso bɛɛ ɲini kana muso bɛɛ cɛɲɛ lajɛ k'i b'a nɛnɛ o man ɲi hali ni ala ko tɛ hali ni alijinɛ ko tɛ hali ni jurumu ko tɛ muso dɔ bɛ yen n'i sera o ma dɔrɔn i ka cɛya ko bannen ye o ye donc sisan an bɛ se muso bɛɛ ma o la garanti tɛ k'an ka cɛya kɔnɔna na fɔlɔ cɛkɔrɔbaw fɔlɔ maaw yɛrɛ u tun tɛ muso bɛɛ ɲini o tun y'u ka sɛgɛrɛ donc filanan ye donc sɛgɛrɛ sabanan u ka rapport kun sigilen bɛ u ka rapport man ca c'est à dire n'u bɛ muso min fɛ yen u bɛ se ka rapport kɛ n'i ye siɲɛ fila peut-être première heure la ka sunɔgɔ ka wuli i ye mun kɛ n'o y'i sɛgɛn sunɔgɔ in b'o lafiya d'i ma ani dernière heure la k'i ko ka taa fajiri la donc n'i nana sɔgɔma fɛ ni sukuru ko b'i bolo i b'o kɛ k'i da ka sɔgɔmada dɔɔni sunɔgɔ o fana b'o lafiya kɛ mais a rapport fila fɛn o fɛn n'a tun bɛ kɛ satisfaction dan de tun bɛ di muso in ma a ka muso ma donc n'a b'a kɛ a bɛ satisfaction totalité a b'a di de siɲɛ fila in kɔnɔna na donc o kɔrɔ ye k'a fɔ n'a rapport daminɛ nin minute la a bɛ se ka rapport kɛ fo 45 minutes ka taa fo 1 heure la siɲɛ kelen donc muso ka satisfaction bɛɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na donc o ye siɲɛ fɔlɔ ye première heure la u da waati n'u wuli waati sera fajirida ninnu na o ɲɔgɔnna bɛ kɛ a banna o ye ta banneyara semaine kɔnɔ hali ni cɛ ma si ma bilen a tɛ fɛn tiɲɛ i ye parce que satisfaction totalité sɔrɔ donc fɔlɔ maakɔrɔbaw ka système kun y'o de très généralement ka caya donc sisan an ye système falen an bɛ se ka siɲɛ 5 kɛ an bɛ se ka siɲɛ 4 kɛ k'a sɔrɔ siɲɛw tɛ rapport cayara nafa tɛ k'a la i y'a ye i bɛ taa cɛ sɔrɔ a ba rapport la minute 3 i bɛ taa cɛ sɔrɔ a ba rapport la minute 5 i bɛ taa cɛ sɔrɔ a ba rapport la minute 2 donc hali ni siɲɛ 10 de kɛ su kelen i bɛ se ka compte kɔni fɔ mɔgɔ ye ko n ye nin siɲɛ hakɛ kɛ mais i ma foyi kɛ na rapport ma tɛmɛ minute 3 kan n'i ye hali siɲɛ 10 kɛ o bɛ bɛn minute 30 de ma bon mɔgɔ min bɛ yen n'a ka rapport bɛ minute 45 ka taa heure 1 kɛ kɛko 1 e ka siɲɛ 10 yɛrɛ to ka siɲɛ 1 bɔ o la i ye nombre c'est à dire i ye hakɛ de di rapport ma dɔrɔn mais i ma rapport kɛ quoi donc u ka rapport kun man ca mais n'u b'a kɛ ni wasa u b'a kɛ wasa bɛ k'a kɔnɔna na u bɛ fama k'a kɛ n'u y'a kɛ fɛnɛ wasa bɛ kɛ donc a kɔnɔna na o la u ka rapport ti caya o la o ye u ka secret dɔ ye u ta rapport caya mais n'u b'a kɛ u b'a ɲɛnɛma kɛ bon sisan an ka rapport ka ca i nɛgɛ bɛ tiɲɛ i ji bɛ tiɲɛ nafa tɛ k'a la waati bɛɛ ji bɛ bira waati bɛɛ nɛgɛ bɛ bira waati bɛɛ ji bɛ bira waati bɛɛ nɛgɛ bɛ bira bon finalement i yɛrɛ bɛ taa jɔ quoi k'a sɔrɔ a m'i nafa yɛrɛ fɛnɛ donc u ka secret kun ye nin secret ba 3 in de ye naaninan o ye yiri ye o tun bɛ yiriw de consommer o de kama an fana imposé an bɛ ka yiri di mɔgɔw ma an m'a fɔ furakisɛ man ɲi an m'a fɔ dɔgɔtɔrɔfɛnw man ɲi hali n'a sɔrɔ a dɔw buruburu bɛ furudimiw ni fɛnw bila mɔgɔw la an t'a fɔ k'a man ɲi dɛ nka an ta ninnu kɔni anw ma an ta ninnu ka ɲi ka tɛmɛ u ka anw ma cɛya ko fanfɛla la n bɛ kuma o de kan dɛ n m'a fɔ bana tɔw la donc n'a dɔnna n'i b'a sɔrɔ a dɔn b'a bolo an m'a fɔ k'u man ɲi dɛ u bɛ mɔgɔ kɛnɛya nka fɔlɔmɔgɔw ka gundo kun y'o ye o tun bɛ yiriw utiliser sɔgɔma o sɔgɔma ni cɛkɔrɔba ye dumuni kɛ a bɛ yiri dɔ min
diɲɛ sɔgɔma o sɔgɔma donc dɔw fana bɛ su o su n'u ye dumuni kɛ u bɛ yiri dɔ min mais mun ka ca sɔgɔma o sɔgɔma ni cɛkɔrɔba ye dumuni kɛ a bɛ yiri dɔ bɔli ɲɛ kelen min hali ni fɛn t'a la donc o b'i traité dɔɔni dɔɔni ka taa k'i traité ka taa b'o bana kunbɛ o sɔrɔ bana furakɛ ye bon finalement a ni cɛya bɛ kɔrɔ quoi a tɛ rapport kɛ ni muso bɛɛ ye o kɔrɔ ye jɛnɛyakɛlaba tɛ a bɛ dumuni minnu kɛ u jateminɛnen don a bɛ yiri consommer wa ka rapport fana tɛ waati bɛɛ ye nka n'a bɛ kɛ a ɲumanba bɛ di o de kun y'u ka secret ye très généralement donc ka caya bon n'a sɔrɔ an b'o kan ou bien an t'o kan an yɛrɛ b'o dɔn o de kama an caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ an cɛ ka ɲi mais pɔrɔ ko cɛ jalama ni cɛ jalama o ye fɔlɔ ye dɛ n'a sɔrɔ tiɲɛ don fɔlɔ don a bɛɛ nkalon cɛ jalama dama mun bɛ yen n'o muso bɛ dusukasi kɔnɔna na musow b'o kalama cɛ belebeleba dama mun bɛ yen n'o bɛ k'a da to a muso la musow fana b'o kalama donc ko falennen don mais image kɔrɔ ni kuma kɔrɔw de to bɛ musow ɲɛ kɔrɔ ten donc ka taa hali sisan o tɛ kekuya donc cɛ ye kelen de ye mun ye cɛ muso ko faamuya k'a kow faamuya k'a kow labato k'a kow dɔn que ça soit a tigi bonyana ou bien a jara ni n'o karila ɲɔgɔn na i bɛ mun ɲini na i b'o sɔrɔ o tigi la mais farisogo ko tɛ quoi n'ala ka diɲɛ inchallah donc ninnu de ye conseil ye n'i b'a fɛ i ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔmɔgɔw ɲɔgɔn na nin conseil ninnu suit a ka ca ala fɛ i bɛ kɛ i n'a fɔ fɔlɔmɔgɔw ɲɔgɔn na n'i y'a kɛ cɛ an ka teli de ma cɛ temps t'an bolo on n'a pas de temps bon i fana furakisɛninw bɛ k'i poche kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen sinon i tɛ se ka rapport kɛ bon taalen ɲɛfɛ hali o fura ninnu tɛna se k'i fonctionner pour que i k'o faamuya mon frère fura dɔ tun bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ n'i y'a kisɛ 2 ta a dose bɛ na i ma i bɛ se ka rapport kɛ donc san bɛ yɛlɛma tuma min na i b'a ye f'i ka kɛ kisɛ 3 ye bon san bɛ yɛlɛma tuma min na f'i ka kɛ kisɛ 4 ye bon o kɔrɔ de k'a fɔ i biyɛli bɛna cun parce que a laban na a b'a fɔ de k'i ka paquet ta n'a sɔrɔ o yɔrɔ ma o b'i biyɛli kule don dɔ la donc o tɛ hɛrɛ ye quoi ka kuma lasurunya fura fɛn o fɛn bɛ yen nɔ an b'o kɛ information ye k'a datugu k'a sɔrɔ cɛya fura de don k'u y'a d'i ma ko cɛya fura don taamasiyɛn damadɔni bɛ yen nɔ n bɛn'o f'i ye n'i y'o sɔrɔ a la a ma ɲi mɔgɔ ma n'a ɲɛn'i ma bi a ti ɲɛ i ma sini dɔgɔtɔrɔ foyi tɛ se k'a sɔsɔ i sɔnn'o ma o don i ma sɔn o ma o don hali n'a sɔrɔ i bɛ k'i servir a la fɔlɔ nka o tɛ wuli les secrets de b'o f'i ye fura fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ k'a bɛ fɔ a ma cɛya fura n'i y'a ta k'a bɛ dusukun lateliya fura kirikara de don hali n'a sɔrɔ farafin de y'a farafin fura de don k'u y'a d'i ma fura fɛn o fɛn bɛ yen u ɲagami b'a la quoi u ye fɛn kirikara dɔ ɲagami a la quoi fura fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a b'i nun geren fɛn kirikara dɔ ɲagaminen dɔ la hali n'a sɔrɔ u ye farafin dɔ de y'a d'i ma farafin yiri de don fura fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a bɛ i ka vision kɛ i n'a fɔ a b'a perturber c'est à dire i ka filɛli kɛ i n'a fɔ a b'a kɛ cogoya dɔ ye fɛn kirikara dɔ b'a la hali n'a sɔrɔ yiri de don ni farafin mɔgɔ dɔ de y'a d'i ma donc fura fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a bɛ i kunkolo k'a b'o dimi k'i kunkolo ka kɛ i n'a fɔ a b'i kunkolo dimi donc fɛn kirikara dɔ b'a la hali n'a sɔrɔ yiri de don ko farafin yirikɛla dɔ de y'a d'i ma a ye fɛn kirikara dɔ de kɛ a la donc k'a d'i ma donc fura fɛn o fɛn bɛ yen k'a fɔ ko n'i y'a ta miniti 30 bɛ dafa ko miniti 30 ti dafa nka 10 minutes 15 minutes dɔrɔn k'a b'i attaquer o yɔrɔ bɛɛ fɛn kirikara dɔ b'a la hali n'a sɔrɔ farafin furabɔlɔkɛla dɔ de y'a d'i ma a kɛra cogo o cogo a ka se ka heure 1 ɲɔgɔnna kɛ yanni a k'i attaquer mais hali 10 minutes tɛ dafa a b'i attaquer o yɔrɔ bɛɛ fɛn kirikara dɔ b'a la hali n'a sɔrɔ farafin yirikɛla dɔ de y'a di i ma donc n'i y'o ye fura fɛn o fɛn na hali n'a sɔrɔ les secrets de y'o d'i ma o ye fura kirikara de ye fɛn kirikara dɔ de ɲagaminen don a la donc i k'a sɔmi joona joona ne ma fɔ i ka nin servir a la fɔlɔ quoi ni mɔgɔ dɔ de ye nin fura ninnu d'i ma hali n'a sɔrɔ yiri de don i bɛ se k'i servir a la fɔlɔ nka i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ ka fɛn mun utiliser fɛn jugu don donc bilacogo ɲinan na i kana fura la mun ye traitement ye an bɛ minnu d'aw ma a n'aw ɲɔgɔnna caman bɛ yen minnu b'o d'aw ma a b'i traiter ka ko in bira dɔɔni k'a bira donc pewu an bɛ se ka dɔ d'i ma dɛ i bɛ mun kɛ bi i b'a kɛ sɔgɔmada in na i b'a jaabi sɔrɔ su in na ne yɛrɛ b'o caman kɛ walima i b'a kɛ wulada in na i bɛ jaabi sɔrɔ a la su in na i ni muso bɛ kari ɲɔgɔn na fo miniti 40 de kɔ ne yɛrɛ b'o caman di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ fɛn t'u la mais miniti 10 ti dafa fɛn b'a la dɛ n b'o fɔ aw ye dɛ walima i kunkolo b'i dimi i n'a fɔ n bɔra ka minnu taamasiyɛn nin fɛn dɔ b'a la donc ne ma fɔ i ka nin servir la fɔlɔ bolodekun kama nka olu tɛ furaw ye k'a fɔ minnu bɛ hɛrɛ se i ma n bɔra ka taamasiyɛn minnu di i bɛ minnu sɔrɔ furaw la i b'a sɔrɔ fura minnu na hɛrɛ t'a si la n'i m'a ye bi sini i b'a ye n'ala ka jɛn siga foyi tora hali n'a kɛra maakɔrɔbaya kɔnɔna ye sugunɛkɛ banaw ni fɛn kirikaraw i bɛ taa bin olu dɔw jan kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ k'i denw ka wari tɔ cɛn sa ka si sali ma donc kabini sisan e de y'a préparé donc ka bila hɛrɛ t'a la dabila donc yiri a tɛ mɔgɔ kunkolo dimi a tɛ dusukun teliya a tɛ nun geren an bɛ mun d'i ma a tɛ nin si de k'i la
nga bi kena ini muso be kar ñona ere be rapport ke diabi ki ka ere be dia soro diabi ki ka fe kata donc ibi pesoro ni yere bona iba do ya fa boreke yere ba don vraiment il la fiera donc pe nana ika bo shini fene halni tika mi blé shini fene na rapport watu sunyana ibi commencer ka réagir yere ma quoi abi attaquer don abi jolla quoi iba ni ye muso miri doro abina yima don don lu de yiriwe halni tika consommer mais fait ka furata ki sigi a kono 10 minutes ko ro bara sa o sika ke donc akuma la surunya nunu de information ya memunu ndawma naye nunu soro fura fen o fena nakadi asan ede ga warbi kuna anda ga kuna foni ndima donc furaw de do munun te aw samakata donc herema le secret de ba foye nay je kana san kene bolo sani bi kene bolo way sani bi kene bolo ni alhamdulillah mbala fo sani bi kene bolo men dayri me fina soro inshallah nga ni yiru yere ñini ku soro hera bodi da ifan fe mbora vansira kana donc tilman do mo ñini anto ke ko juge shuina ni shini sura fo nga tilman do de ke ulte basi pour que iga sa feti mais ka okika ko ere o tige here imade voilà donc ango fene fora abu donc ni ba ñini internet so ba so molecule secret iban soro internet tout sans fede ni mo be kuna fone reference nga daw go 77 39 39 0 de ni daw go ci dana yela yeda ni dama yela ko de ka fo jama ka ta jon ki patient de ko fe ko daw ko na yela yede na la ka je inshallah anga fro yiru de do so soltara abe yiru yere amba fe ci gomna abe ko imbuira pew katla yiri to ti bulo ami mundi may ba consommer fi kata don doni abdla bana waraw no ya ifar ko na kata e kunti sega dumene mun ke bisa ko lu ke na nyona ire ba do ni na ka fo ki kenera ka soro toro fuy make donc ika nala ka je inshallah donc groupe bambolo anga groupe famille leçon ndaka mun leçon professionnel yawiye segere kibaro ra ta fe konna ni kibaro ni te kursi konna kibaro kora ni iye la ka ke metri bade e moyen chey muso fana ni iye la ka e chena fima donc tanti metri ya fe nala ka je inshallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh nala sona inshallah